हेलो फ्रेंड्स लास्ट भिडिओत आपनालोকক দেখুৱাইছিলো যে আপোনালোকে কেনেকৈ এইচএসএলসি ৰিজাল্ট চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এইচএসৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব সো फ्रेंड्स ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব फ्रेंड्स AHSCC रिजल्ट चेक करार कारण प्रथमते आपुनी प्ले स्टोर पर AHSCC रिजल्ट 2020 एप स्टोर इन्स्टल करी लग एप स्टोर जरिए आपुनी अति कम समयते आपुनी आपुनार रिजल्ट चाब पारिब AHSCC रिजल्ट एप ओपन करार लगे लगे एनेका एटा इंटरफेस देखा पाब तार पिছত आपुनी प्रथम बक्सत आपुनार रोल कोड तो एंटार करक और द्वितीय बक्सत आपुनार रोल नम्बर तो एंटार कर सबमिटत क्लिक कर दियक सबमिटत क्लिक करार लगे लगे प्रथमते दिया थाकिब पार्सोनेल डिटेल्सत आपुनार रोल कोड रोल नम्बर और नेम उल्लेख थाकिब यार पिছত थाकिब मार्क डिटेल्सत आपुनार सब्जेक्ट वाइज मार्क दिया थाकिब और अलप स्क्रल डाउन करिले देखा पाब फाइनल रिजल्ट थाकिब आपुनार टोटल मार्क्स और डिविजन और यात देखा पाइसे डाउनलोड मार्कशीट यात क्लिक करी आपुनी आपुनार मार्कशीटखन डाउनलोड करिब पारिब सो फ्रेंड्स एतिया चाहक वेबसाइटर जरिए आपुनी रिजल्ट केनेকৈ चेक करिब वेबसाइटर जरिए रिजल्ट चेक करार कारण भिडिओ डिस्क्रिप्शनत एटा लिंक दिया आछे लिंकट क्लिक करार लगे लगे एनेका एटा इंटरफेस देखा पाब तार पिছত आपुनी यात देखा पाइसे जे एचएस फाइनल एग्जामिनेशन 2020 रिजल्ट्स ऑन 25 जून एट 9 AM এই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা পেজ ওপেন হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সামিনেশন সায়েন্স আৰ্টস কমাৰ্স 2020 ৰিজাল্ট আসাম এইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব তাৰ পিছত আপুনি প্ৰথম অক্ষৰত আপোনাৰ ৰোলটো এন্টাৰ কৰক তাৰ পিছত নাম্বাৰ আৰু তলত দিয়া ক্যাপচাৰ কোডটো এন্টাৰ কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়ক সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব